ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ବାବୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 15, 16, 17 ଯାଏ ପଢିବା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ, ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତ ମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ପୁଣି 18 ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଲେଉଟି ନ ଯାଉ। बस रन अवे भागो। केतेक विषय लाइफ रे एपरी विषय थाए जहां माने सामना करि पारिबुनी, जीति पारिबुनी। परमेश्वर जानी छंती वी कैन नॉट फाइट, वी कैन नॉट विन। तो बेटर थिंग, व्हाट इज बेटर थिंग? रन अवे, भागना है वहां से, भाग जाना। रन अवे ओडिया रे कौन एक्चुअल राइट वर्ड? कारण गो पाई मध्य पलाओ बोल लिखा था, ओडिया था। रन अवे पाई मध्य पलाओ बोल लिखा अछि। दीटा मन जाओ जाओ बोलला पुरी हे गला। ओडिया रे केते वर्ड पलायन एक्चुअली राइट वर्ड एक्चुअली। आउ किसी वर्ड अछि कि नै मते जणा नि ओडिया। गोइंग इज डिफरेंट एंड रनिंग अवे इज डिफरेंट। भाग जाना अलग है, जाना अलग है। तो ओडिया रे मो देखे पलाई जाओ, पलाओ। इट्स नॉट पलाओ और पलाई जाओ, भागो वहां से। यू शुड रन, भागना है, दौड़ी पलाइबार। आपणर प्राण बंचाइबा पाए, दैट इज द टार्गेट। प्राण रक्षार्थे पलाइबार सही परिस्थिति रु। तो कल हमें शुणिथिलु कि जेरुसलेम इस्राएल जेते बेले शत्रु देश मानकर शत्रु सैन्य सामंत द्वारा घेरित हेबार देखिबो, बेष्टित हेबार देखिबो, युद्धर वातावरण जेते बेले देखिबो, तुम्हें माने कौन करो? जिहुदा प्रदेश रु, जेरुसलेम रु पलायन करो। आपण माने जानि छंती कि प्राय अधिकांश भाववाणी बाइबल रो भाववाणी सब ताहार दुईटी सफलता थाए। गोटे आक्षरिक सफलता, गोटे प्रॉफिटिक। कौन कह प्रॉफिटिक को? भाववाणी युक्त भविष्यत रे एक आत्मिक सफलता थाए। जेरुसलेम शत्रु सैनिक मानक हाथ रे घेरी तो हेबाटा एटा आज नुआ नुहे। तो ख्रीष्टाब्द 70 रे सफल हेई गला से सब। जो दिन जेरुसलेम विनाश होइथिला, सेई मंदिर जहा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से माने देखाइबा को गले ताहा ध्वंस हेई गला। पत्थर ऊपर पत्थर रहिला नहीं। और सही दिन टाइटस नामक रोमियो सेनापति आसी 11 लाख जिहुदी मान को काटी पकाइला। और बाकी जिहुदी माने फेरार हेई गले। से माने मंदिर को धरी बसथिले, निस्तार पर्व पालुथिले ख्रीष्टाब्द 70 रे। ख्रीष्टाब्द 70 रे जेते जन प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एई चेतावनी को, सतर्क बाणी को खातर करले नहीं, से माने समस्ते मंदिर को धरी बसिले, से माने मरले। सेते बेले ख्रीष्टाब्द 70 रे मंडली भी थिला, क्रिश्चियन माने भी थिले। जेते जन क्रिश्चियन माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एई बाणी, एई सतर्क बाणी को धरिले, से माने समस्ते पर्वत अंचल को पळाई थिले। तेनकर से माने सेव हेई गले, बंची गले। जिहुदा प्रदेश को, जेरुसलेम को धरी थिबा जिहुदी माने मरले। 11 लाख जिहुदी माने मरले। और बाकी लोक माने आपणार प्राण रक्षार्थे फेरार हेई गले। तो ख्रीष्टाब्द 70 रे सही भाववाणी सफल हेई गले, लिटरल फुलफिलमेंट। ओके, आज मध्य सही वातावरण आम देखु इस्राएल रे। इस्राएल रे शांति नहीं।
ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ଆପଣା ରାଜାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଆପଣାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁକରି କାଲି କହୁଥିଲେ ବେଶୀ ଜିହୁଦୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ବି ହେଉ, ପ୍ରଥମରେ ଜିହୁଦୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀକ, ପ୍ରଥମରେ ଜିହୁଦୀ ହଉ କିମ୍ବା ଅଣ ଜିହୁଦୀ ହେଉ, ସେ ବିନାଶର ଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତୁମେ ଜିହୁଦୀ ହେଲେ କେତେ, ତୁମେ ଅଣ ଜିହୁଦୀ, ତୁମେ ବିଜାତି ହେଲେ क्या फरक ପଡିବ? ତୁମେ ଜିହୁଦୀ ହେଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ, ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜିହୁଦୀ ଗ୍ରୀକ ମାନେ କଣ? ବିଜାତି। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଗ୍ରୀକ ଅଟନ୍ତି ବିଜାତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବିଜାତି। ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରୀକ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି ଫରକ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବଡ ପରିତ୍ରାଣୀ କି? ସେଟା ନାହିଁ ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଜିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତବେ ଜିହୁଦୀ ହଉ କି ଗ୍ରୀକ ହଉ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର 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 ଧରିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୁଗରେ ବି ରକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ସେ ତାର ନିଜର ନାମରେ ଆସିବ, ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ତମକୁ ନଚାଇବ ଯେ ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 43, ଯୋହନ 5:43। ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ନାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, କିଏ ସେ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଣି କାଟି ମାରିବା ଯାଏ, ଆଉ 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ କହିବା ଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ପରି ତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। 2 କହିଲେ କି ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ତଥାପି 2 କହିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରେରିତ କେତେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏସବୁ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ ଯେ 32, 5:32 ପ୍ରେରିତ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ? କିଏ? ଆଜି ବି 2 ସାକ୍ଷୀ। ବାଇବଲ କହେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ଦରକାର। 2 କିମ୍ବା 3, ମିନିମମ୍ 2 ଦରକାର। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ନମ୍ବର 1 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ନମ୍ବର 2 ମଣ୍ଡଳୀ। ମିଶାଇ ଦେଲେ କଣ ହେବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ତ ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କି ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପଳାଇବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ପଳାଇବେ। ତାପରେ 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 2 ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ହନୋକ ଆଉ ଏଲିଓ ଆସିବେ ବୋଲି।
बहुत जन कहती एलियो और मोसा आसी पारंती बोली कहती सेटा हमर अब बेसी फरक पड़िबा कथा नुहे सेटा हमर टार्गेट नुहे किंतु अधिकांश जेते जेते परिमाण रे हमें चिंता करि पारो हनको और एलियो आसीबे एई दी साक्ष्य आसिकी जिहुदी मान को साक्ष्य कहिबे यीशु ख्रीष्ट को विषय साक्ष्य कहिबे तो सेते बेले 1,44,000 जिहुदी माने परमेश्वर को द्वारा मुद्रांकित तो होई रक्षा पाइबे तो जिहुदी मानक पई भविष्यतर योजना एटा मंडलीर जुग शेष होला परे ही जिहुदी मानक पई जहा योजना रखा है परमेश्वर को ताहा पुनर्बार आरंभ हेबो रेज्यूम हेबो तेणुक एबे जिहुदी पई प्रार्थना कले फरक पड़िबोनी एबे जिहुदी जिहुदी बोले हेबोनी कारण से माने बाध्य रे भंड ख्रीष्ट को ग्रहण करबा को बाध्य कारण से माने अपना अपना ख्रीष्ट को से माने ग्रहण करि नथिबारु से माने को अल्टरनेट ऑप्शन तो बाध्य रे पाइबा को पड़िबो ना तो से माने भंड ख्रीष्ट को ग्रहण कला परे से माने निजे रियलाइज करिवे कि नाइ ने हमर त्राणकर्ता को आमे प्रसारपण करि देइथिलु बोली से माने प्रभु को निकट को फेरिबे जिखर्य 12:10 जिखर्य 12:10 बाबू पुଣି आम्भे दाऊद वंश उपरे ओ जेरुसालेम निवासी मानक उपरे अनुग्रह ओ विनतिजनक आत्मा वृष्टि करिबा तहिरे सेमाने आम्भ प्रति अर्थात जाहांकु सेमाने विध करियछंती ताहांक प्रति दृष्टिपात करिबे आउ केही जेपरी आपणार एकमात्र पुत्र लागि शोक करे सेपरी सेमाने ताहांक पई शोक करिबे ओ केही जेपरी आपणा प्रथम जातर निमंते व्याकुलित हुए सेपरी सेमाने ताहांक पई व्याकुलित हेबे। बस 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 तो जिखर्य 12:10 हैला जिहुदी मानक उपरे शेष थर को तांकर आत्मा ढाली देबे आ से माने सेई दिन प्रभु को निकट को फेरिबे जहां को से माने विध करिथिले तांको आड़ को फेरिबे आ जणे गोटे परिवार आपण एकमात्र पुत्र जदि मरी जाए जिमती शोक करते छाती पीटी है से दिन जिहुदी माने छाती पीटी हेबे से 1,44,000 जिहुदी माने फेरिबे तो वर्तमान जिहुदी मान पे प्रार्थना करिबा जेरुसलेम पे प्रार्थना करिबा इज्राएल पे प्रार्थना करिबार किछि फरक पड़िबोनी कारण टाइम वेस्ट एटा कारण जेरुसलेम भी नष्ट हेबो तो हेबो ही एबे भी जो जिहुदी मान अछंती से माने सेमान को काहे कि प्रभु बंचाउछंती माने एक अवशिष्टांश को रक्षा करिया पई ओनली द रेमनेंट तो से 1,44,000 तेणु करी ख्रीष्टाब्द 70 रे जहा घटिला जिहुदी मानक प्रति वर्तमान मध्य ताहा घटुअछि एई परिस्थिति रे आपण जानछंती कि नाही आपण न्यूज रे देखिथिबे अमेरिका कोन करछि इजराइल को कौन से फ्लाइट छाड़ू नहीं इजराइल को ईरान को इंडिया अगर भी ऑर्डर देछि कि को फ्लाइट जीवो नहीं ईरान को और इजराइल को भारत रो के भी सेठी को जानतु नहीं बोली ऑर्डर दे दैछंती तो से माने देखो तो केते बुद्धि रे काम करछंती कि इजराइल देश रु बाहरी पड़ो अन्य देशर लोक माने आपणार प्रजा जे माने अछंती नागरिक आपणार सिटीजन्स जो इजराइल से डाकी दउछंती याडे पळे आसो सिचुएशन ठीक नाही बोली ठीक सही प्रकार प्रभु कहले तुम्हें सिट्रु पळाओ तो एटा रहिला लिटरल पॉइंट तो आमे आत्मिक भाव रे अध्ययन करूछु प्रेज लॉर्ड तो गत रात्र रे आमे सुनुथिलु कि इजराइल जिहुदी जेरुसलेम जिहुदा प्रदेश जेते बेले शत्रु सैनिक मानक द्वारा घेरित हेबो तुम्भे माने पलायन कर तार आत्मिक अर्थ आमे कोन बुझिलु रीतिनीति ख्रीष्टाब्द 70 रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सतर्क बाणी जे माने खातर करले नहीं से माने जेरुसलेम मंदिर को धरी थिले ताहा ध्वंस हे गला लोक मरले रीतिनीति प्रथा परंपरा जे माने धरी थिले पुरातन व्यवस्था को आ से व्यवस्था से मन को रक्षा करला नहीं से मंदिर से मन को रक्षा करला नहीं से प्रथा परंपरा हिसाब रो प्रार्थना भी से मन को रक्षा करला नहीं किंतु जेउ माने यीशु ख्रीष्टंकर सतर्क बाणी को खातर करले केयर करले
से माने पर्वत अंचल को पलायन करथिले क्रिश्चियन माने सब सेफ थिले से दिन खाली जिहुदी मानक पई दंड आसीथिला तो ए माथ्यू 24 अध्याय प्रकाशित सॉरी लूक 21 अध्याय जिहुदी मानक पई जहां लेखा अछि ता प्रकृत रे एक्चुअली लिटरली प्रकृत रे ख्रीष्टाब्द 70 रो घटना सेटा सफल हे गला तथापि आपण मानक कहली कि सही भाववाणी एई शेष जुगरे आउ थर सफल हेबो हेउछि मध्य वर्तमान ओके तो वर्तमान माने आत्मिक भाव रे आमे चिंता करिबा कि प्रभु हम मानक पळाइबा पई पळाइ जीवा पई पलायन करिया पई दौड़ी की प्राण रक्षा निमंते पळाइबा पई कहिसंती काहे कि कहिले आमे कोन करिबा से विषय रे कली राति ठमे सुनि आसुछु प्रेज द लॉर्ड तो प्रथम विषय एई जुगरे एई दिन माने करे जेउ क्रिश्चियन माने ख्रीष्टीय जीवन को गिरजा घर उपासना प्रभु भोज पर्व पर्वाणी पालुचंती कि नहीं सिंसियरली कि तो टिके चेक करंतु आपण को जीवन में किछि आत्मिक परिवर्तन आसुछि ना खाली चालुछि तो चालुछि आउ 30-40 वर्ष रो क्रिश्चियन माने थिबे केतला बाल पाचि जाइथिबो किंतु पान छाड़ नथिबे सिगरेट छाड़ नथिबे मद्यपान छाड़ नथिबे प्रपोज नहीं जाउथिबे सीरियसली बाप रे उफ बाइबल भी धर नथिबे के जण देखे मु चर्च गला ले बाइबल भी धर नथिबे केतलो एते गर्व कोन पय आगे प्रभु आम पय क्रूस बहन करले आपण बाइबल भी बहन करी जानि पारु नांती नै के जण Why so proud? आपण गोटे बयस सान लोक किसी वाक्य प्रचार कले तो पचारे भी नहीं एमती बसते ठीक कहला ना ना नागिले आपण किए हिसाब करने को मार्क्स देबा को बहुत थर कहली बयस नहीं अभिषेक को आपण माने रेस्पेक्ट देबा कथा जिला जिला कलेक्टर आपण गोटे बयस सान थिले मध्य आपण तार बयस को कहीं रेस्पेक्ट देबु कि आमे तांको सार बोली कहू कहीं की पद पाई नियुक्त पद केबे मध्य अभिषिक्त दासों ठारू बड़ फील करंतु नहीं केबे भी मोर अनुरोध एटा तो पॉइंट रहिला आपण को जीवन रे गोटे नम्रता आसु नहीं परिवर्तन आसु नहीं ईश्वरंकर भय आसु नहीं ईश्वर को प्रति उद्योग बाहर नहीं तो आपणकर 40 वर्षर ख्रीष्टीय जीवन एक रीतिनीति हिसाब रे कटिगला बोली अर्थ प्रभु कहते जदि आपणकर जीवन सेमती चलुछि सेही कर्म सेही स्वभाव को छाड़ी पलाओ सेठू पलाय बाट माने छाड़ी बाट सेही अवस्था सेही स्वभाव सेही कर्म सेही बुद्धि को हमें छाड़ी पलाइबार अछि छाड़ी देम को पड़िबो नले फसी जीवो आज्ञा फांदरे पड़ी जीवो हम माने तो जेरूसलेम और यहूदा प्रदेश का को बुझाए रीतिनीति को बुझाए नंबर 1 काली सुनिथिलु नंबर 2 माथ्यू 24:15 अर्थर पड़िबो शरंदी एणु तुम्भी माने जेतेबेले दानिएल भाववादी द्वारा उक्त उत्सन्नकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिब पाठक बुझंतु सेतेबेले जो माने जिहुदा प्रदेश रे थांती से माने पर्वत माला को पलाई जांतु जे छात हेलो प्रथम रे कोन जेरूसलेम शत्रु सैनिक मानक द्वारा घेरित तो है बार देखले तुम्हें पड़ा सेठू इट्स नॉट सेफ नंबर 2 पवित्र स्थान रे उच्छिन्नकारी
ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲେ ତୁମେ ପଳ ସେଠୁ, ଭାଗ। ତ ଏହାର ବି ଲିଟଲ ମିନିଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ଜେରୁସାଲେମ ତ ବିନଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠିଆ ହେବାର ଭାବବାଣୀ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ସଫଳ ହେବ। ତ କଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଓକେ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବିନାଶକାରୀ, କଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଅଛି ଓଡିଆ ବାଇବେଲ, ଉଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ମିନ୍ସ ମୋର ମୋବାଇଲ ଭର୍ସନରେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେବ, ପୁଣି କୋଉଠି ଠିଆ ହେବ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ? ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର? ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଶେଷ ଯୁଗରେ ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେବ, ବନାଇଦେବେ ମାନେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କାହାକୁ ଠିଆ କରିବେ? ପୁଣି ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିବେ ପୁଣି। ଓକେ, ତ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡୁଛି କି ଥର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ ର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଆଉ ସେ ଥର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ କାହାର ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ ହେବ? ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ ହେବ। ତ ଏଟା ରହିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଗଲା ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଲାଲ ବାଛୁରୀକି ସେମାନେ ବଳି ଦେବେ। ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନେ କଣ କହିବେ ହଲଚଲ ମଚାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯୋଜନା ସବୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ମାଥ୍ୟୁ 24:15 ଭାବବାଣୀ କୁଆଡେ? ଏବେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କୁଆଡେ? 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ରାପଚର ଇଜ ଆରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଠା ଯିବାର ସମୟ ଆଖ ପାଖ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ପର ଲାଗୁଛି କି? ଆର୍ ୟୁ ଶ୍योर? ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଗମନ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ପଳାଇବ। ଆପଣ ମୁଁ ଯିବୁ କି ନାଇଁ ସେଟା ଦେଖିବାର ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି, ମଜା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଚଲାଉଛି କି? ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ସପ୍ତାହ ଏ ମାସ ସାରା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତଥାପି ନାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ, ଆମ ସହିତ କେତେ ଜଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଚଲାଉଛୁ। ମଜା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚଳାଇ ଦେବା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ଏଇ ସେବା। ତ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଗମନ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଲାଗୁନି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କଣ ଠିଆ ହେବ? ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ଯୁଗରେ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଠିଆ କରିବ। ଦାନିଏଲ 9:27 ଭାବବାଣୀ ସେଠି। ପୁଣି ସେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ ନିୟମ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହର ଅଧିକ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ଆସିବ। ପୁଣି ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ବାସ୍, ଏଇ 9:27 ଲେଖା ଅଛି କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ 7 ବର୍ଷର ନିୟମ କରିବ। ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ ନିୟମ
हाँ, एक सप्ताह पर्यंत एक सप्ताह सप्ताह केतटा दिन थाए 7 दिन को गोटे सप्ताह तो ये दानियल 9 अध्याय जे माने पढ़ी जानी बोलले से जानी पारिबे कि एक दिन इज इक्वल टू एक वर्ष गोटे तो ये एक सप्ताह है 7 वर्ष एथिपाई कहा जाए कि मंडली उठा जाऊ जाऊ 7 वर्षर महाक्लेश काल हेब ए पृथ्वी रे 7 वर्षर महाक्लेश 7 वर्षर महाक्लेश बोली एते थर कहिबार मेन रीजन है यही पद कि भंड ख्रीष्ट आसी जिहुदी मानक सहित 7 वर्षर शांति स्थापन करिवो चुक्ति करिवो किंतु कौन करिवो अर्ध काल रे गला अर्धेक काल मीन्स 3.5 वर्ष 7 वर्षर मझिरे हाफ रे से आपनर शांति को भांगी पकाइबो पुणी भांगी पकाई कि जो तृतीय मंदिर निर्माण कराइला सेही मंदिर रे प्रतिमा गोटे ठिया करिवो ताहा ध्वंसकारी विनाशकारी उच्छन्नकारी घृण्य वस्तु बाइबल हम को सिखाए कि परमेश्वर सबुठारु अधिक घृणा करिबा विषय कोटा सबुठु the most abominable thing that God hates idolatry परमेश्वर अधिकरु अधिक रागी जाउथिबा कि घृणा करिबा पाप हैला प्रतिमा पूजा प्रतिमा काहे कि अधिक घृणा देखंतु सबु पाप अटे सबु पाप प्रभु घृणा करंती पाप दुई प्रकार गोटे हला आमे माने निजको क्षति करिबा पाप अटे मद पियंतु काकू क्षति निजको क्षति प्रभु को कोन हैला किछ नहीं सिगरेट कार क्षति आमर क्षति व्यभिचार आमर क्षति सब पाप कर्म आमर निजर क्षति कारण अटे वन एंड ओनली पाप जा प्रतिमा पूजा ता परमेश्वर को इमेज को डैमेज करूछि आमे परमेश्वर को अपमानित करूछु प्रतिमा पूजा तो सो गॉड हेट्स अ लॉट तो मु कुआडे मोर गौरव कुआडे मोर सत्यता कुआडे मोर रूप कुआडे तो मन तो केबे देखिलो नहीं तो कुकुर घुसरी रो प्रतिमा बनाई देबो कि मोर मोर ना रे बोली प्रभु घृणा एथि में लागंती से बाकी सब पाप आमर निजर डैमेज करे प्रतिमा पूजा परमेश्वर गौरव को तांकर इमेज को तांकर स्टेटस को अपमानित करे डैमेज कर दिए तो ये जना पड़ुछि कि मंदिर रे कोन ठिया हेबो एक घृणा योग्य वस्तु ठिया हेबो एक प्रतिमा कौन करिबो ताहा ता ए प्रकार एक वस्तु जहा लोक मन को विनाश कर देउथिबो पुणी व्हाट इज दैट एआई टेक्नोलॉजी मंदिर मानकरे सबु धर्मर रूप नहीं पारिबार एक रोबोट को तैयार करके पोसाइबे आजकल चर्चेस मानकरे मध्य एआई टेक्नोलॉजी आसला केबे आपण देखिथिबे यूट्यूब रे आउ फेसबुक रील्स रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर छवि कथा होतिबो हे मोर पुत्र कन्या गण हे मोर संतान तुमे भय कर नाही गोटे समय थिला आमे ईश्वर को दास आमे प्रचार करू कि परमेश्वर कहंती तुमे भय कर नाही बोली कहूछु आमे किंतु अबे ए प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर छवि जतल कथा होछि कोन बोले मोर प्रभु निजे कथा होछंती कहला परे हे जाउछ म आपन जणाउथिली कि धीरे धीरे सब चर्चेस रे ए पास्टर माने रिप्लेस हे जिवे पास्टर मान को 10 थर दरमा देबा पास्टर मान को परिवार को पोसीबा और ए सिस्टम नाही धीरे धीरे से निजे ए टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी किने देबे आइदर डिस्प्ले थिबो नले गोटे रोबोट ठिया कर देबे से प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कथा हला परे आजिरो वाक्य हमें सुनिबा आज जेहेजिकेल रो पढिबा आज माथ्यू लिखित सुसमाचार सुनिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहला पर लागुथिबा लोक माने सुन भाबिबे आज यीशु कथा होचंती मो संगरे सब मंदिर रे भी चिंतित थिबो जेउ माने जेउ देवता को पसंद करती से ही रूपर गोटे रोबोट थी डिस्प्ले आसी जीवो फेस आसी जीवो सेठी तबे धरंतु जेरुसलेम मंदिर रे
ଭବିଷ୍ୟତର ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନାଇବେ ଯାହା। ତ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମିତି କାମ କରିବ କି ଏକ ରୋବୋଟ କୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଆଉ ସେ ରୋବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଥିବ କଣ କରିବାର କଣ ନ କରିବାର। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରୋବୋଟିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ ଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବେ, ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ 666 ମୁଦ୍ରା, ତାହା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଥର ପଢିଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ 13:15 ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, କି ଯେ କେହି ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ପଢିଦେବା, କାହିଁକି ଆମେ ଖାଲି ହାୱାରେ କଥା ହେଲା ପରେ କହିବା। 13:15 ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ପଶୁର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ବଧ କରାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ସାନ ଓ ବଡ଼, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ପୁଣି ସେହି ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ବା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିନଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ, କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666। ବାସ୍, ଏଇ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଶିଖି ସାରିଲୁ, ତଥାପି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ନ୍ୟୁରାଲିଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପକୁ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ। ସେଟା ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଟିଭି ଅନ୍ ହେଉ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଭାବିଲେ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କର, ଏସି ଅନ୍ ହେଉ ବୋଲି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଆଗେ ରିମୋଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସବୁ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟେଡ। 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଟା ନାଇଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ହାତରେ ଯଦି ନେବ, ହାତ ହଲାଇଲେ କାମ ହେଉଥିବ ସେଠି ନାଇଁ। ସେନ୍ସର୍ସ ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲରେ, ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ହାୱାରେ ଏମିତି କଲେ ପେଜ ଅଲଗା ସାଇଡ ପଳାଉଛି। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କନେକ୍ଟେଡ, ସେନ୍ସର୍ଡ, ନ୍ୟୁରାଲିଙ୍କ୍ସ ଚିପିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲା। ଏହି ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ତ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିମାକୁ କଥା ହେବାର ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦରକାର ସେ ରୂପ ଆସିଯିବ ସେ ଫେସରେ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କୋଉ ରିଲିଜନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲନ୍ତୁ, ସେଠି ପ୍ରତିମାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ମୁସଲିମ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ମହମ୍ମଦର ଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ସେ କୁରାନ ର ସବୁ କହୁଥିବ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଭର୍ସେସ୍ ସବୁ। ଜିହୁଦୀ ହଉଛ ବୋଲି କହିଲେ ମୋସାଙ୍କର ରୂପ ଆସିବ ନା କାହାର ରୂପ ଆସିବ, वी डोंट नो। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାମର ରୂପ ଆସିଯିବ, ସେ କଥା ହଉଥିବ, ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କଥା ହଉଥିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ କି ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହେଲା ବୋଲଲା ପରି। ତ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପିଂଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପକାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ଯାହା ତ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀ ଆମ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ हम तो जाने वाले हैं, ଆମେ ତ ପଳାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କେତେ ଜଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାଇପାରି ଫାନ୍ଦରେ ଯଦି ଫସିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖିବ, ତମେ ପଳ ସେଠୁ, ସେପରେଟ ହେଇଯାଅ, ଯୋଗୀ ଥାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ। ତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କାହିଁକି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଆଡେ ମାନୁଛି? ସେ ନିଜକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନାଇବେ ଜେରୁସାଲେମରେ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ନୁହେଁ, ତାହା ଶୈତାନର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଠିଆ ହେବ ସେଠି। ଆଉ ଏଇ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପାୱାର୍ସ ଥିବ କି ଯେ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାନି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରଣାମ? worship English ରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ କହେ, if anyone doesn't worship him, what is worship actually? Generally secular field ରେ, secular world ରେ କଣ କହନ୍ତି worship କୁ? work is worship, duty is God। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ରିଲିଜନ ଥିବ କି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତାର ଦାସ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। worship is you work and you work। ସେଟା ହିଁ ତୁମର କର୍ମ ଅଟେ। ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କଲ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ସ ଠାରୁ ଏମିତି ଇନଫ୍ରାରେଡ ରେସ୍ ବାହାରିବ, ଏମିତି କିରଣ ବାହାରିବ, ସେନ୍ସର୍ସ ବାହାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଚିପ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବେ ସେଠି। ତ ଯେ କେହି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବାର, ବଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜମା ଏଟା ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଟା ରହିଲା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଗଲା ପରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ? ଆତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଠିଆ ହେବ, ପାଠକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ତମମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କର ବୋଲି ପଢିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ 24:15। ତବେ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଟିକେ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ? ମନ୍ଦିର, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜି ମନ୍ଦିର କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ମନ୍ଦିର କଣ? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶରୀର। ନାଇଁ କି? ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:5, ପ୍ରଥମ ପିତର 2:5। ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆଉଥରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଓକେ? କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗଲରୁ କହିଲି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝାଉଛି। ଦି ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛି, ଓକେ? କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:5, ମନ୍ଦିର କିଏ ଆଜି? ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ ହୁଅ। ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଯେତେ ଗୃହ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୃହ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ବି ଗୃହ ଅଟେ, ମନ୍ଦିର ବି ଗୃହ ଅଟେ। ବୋଥ ଆର୍ ନଟ୍ ସେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମନ୍ଦିର ଇଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଗୃହ ବୋଲି ସିମ୍ପଲି ଲେଖା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ ଫ୍ରମ୍ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ, ହାଉସ ଅଫ ଗଡ। ହାଉସ ଅଫ ଗଡ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୃହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଆସି ଯାଉଛି। ଏଟା ମନ୍ଦିର, ପାରମାର୍ଥିକ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ? ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ମନ୍ଦିର। କାଲି ବୁଝାଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆମେ 3 ଦିନରେ ତାହା ତୋଳିବା, ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। 3 ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ? ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର କୋଉଟା?
जेरुसलेम मंदिर नहीं ता पछरे जानतु नहीं तापर प्रार्थना भी करंतु नहीं भंड ख्रीष्टर शैतान रो मंदिर बनाइबा पई आपण कोन पई प्रार्थना करि पकाउछंती आपण मूर्ख आपण नुहे बहुत जन ख्रीस्टियन माने पूरा लागी पड़ुछंती एते निरह केमते हेई गले ख्रीस्टियन माने जानि पारने खाली आशीर्वाद और प्रचार सुनी 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 बाइबल को बुझी तो पारले नहीं टोटली ये वक्ता मानकर ब्लेसिंग ब्लेसिंग हीलिंग हीलिंग बेसी हेई जिबारु प्रभुंकर योजना कोन को विषय प्रभुंक आडु आसी कोटा शैतान आडु आसी तार विवेचना तार चिन्हिमार दान ही नहीं लोक मानक खाली पेट बथा चिन्हुथिबे तार अंटा बथा चिन्हुथिबे किंतु भंड ख्रीष्ट के चिन्हि पार नांती तेणुकर जेरुसलेम मंदिर पछरे जाउनी आज मंदिर ओटे मंडली नंबर 1 नंबर 2 आज मंदिर कोन आंब मानकर शरीर नहीं प्रेज द लॉर्ड प्रथम ग्रंथ 6:19 मंडली पारमार्थिक गृह मंडली आंभ मानकर देह मंदिर 6:19 बाबू अबा तुम्भमानଙ୍କ शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? बस ଆଉ बस ତୁମ୍ଭ बस 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 3:16 प्रथम कोरिन्थी ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड देखो ना सुनंतु तो ये पवित्र स्थान किए मंडली ए पवित्र स्थान किए आपणकर शरीर मंदिर और प्रभु कहले एही पवित्र स्थान रे कोन ठिया ही जीव पुणी विनाशकारी घृण्य वस्तु ठिया हेई गला से मन छाड़ी पलांतु आज्ञा छाड़ी देबार दरकार नहीं हमको सेमती मंदिर दरकार नहीं सेमती मंडली दरकार नहीं सेमती मनुष्य सेमती ख्रिस्टियन भी दरकार नहीं हमको से मानको जीवन रे भंड ख्रीष्ट ठिया हेई गला बोली अर्थ ये प्रतिमा ठिया हेई गला बहुत जन को लाइफ रे चिंता करो को मंडली रे भंड ख्रीष्ट शिक्षा चली बहुत जन ख्रीस्टियन माने भंड ख्रीष्ट को फॉलो करछंती भंड ख्रीष्ट को ही प्रार्थना करूछंती जान नांती इटे भंड ख्रीष्ट बोले ना पर हम यीशु ख्रीष्ट को प्रार्थना करछो भाबुछंती भंड ख्रीष्ट केमती चिन्हबे वेरी सिंपल बाइबल कहे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रेम अनुजोग करे प्रकाशित 3:19 पढ़ो बाबू प्रकाशित 3:19 आम्भे जेते लोकंकु भल पाऊ सेमानंकु अनुजोग ओ शासन करिथाऊ बस अत बस हाँ अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन कर। बस मो पढ़ देखो तुम नूतन नियम आरंभ हेउ हेउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले तांकर प्रचार आरंभ कले माथ्यू 4:17 रे से कहिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट तांको प्रचार रे 24 घंटा गॉड लव्स यू ब्रदर गॉड ब्लेस यू ब्रदर बेसी नथिला आज्ञा बेसी कोन क्वाडी भी नथिला तांकरी प्रचार रे तांकरी सुसमाचार रे मन परिवर्तन पाई चेतना थिला आज्ञा और से कहिले आम्भे जहाँ को भल पाओ जहाँ को प्रेम करू अनुशासन करू तेणुकर जदि मोर कथा सुनिबो मन परिवर्तन करिवो जीशु ख्रीष्ट हेले तांकर प्रेम एमती थिबो आ भंड ख्रीष्ट हेले से जम्मा मन परिवर्तन करिया पई कहिबो नहीं पाप छाड़िया पई कहिबो नहीं पवित्र हुओ बोली कहिबो नहीं जगतरु पृथक हुओ बोली कहिबो नहीं से खाली ब्लेसिंग लव गॉड लव्स यू तुम जेते दरिद्र घृण्य काम कले मध्य गॉड लव्स यू ब्रदर तुम निराश हुओ नहीं
को ख्रीष्ट को फॉलो कर देख तो आपण प्रार्थना करथिबा यीशु ख्रीष्ट जदि आपण को आपण प्रार्थना करुथिबा आपण विश्वास करुथिबा आपण भाबुथिबा जे ख्रीष्ट जे मोठारे प्रभु अछंती बोली जा भाबुछंती आपण माने आपणको ठारे थिबा ख्रीष्ट आपण को चेतना देउ नहंती माने से यीशु ख्रीष्ट तो नहंती से आपण विश्वास करुथिबा ख्रीष्ट आपण को पाप छाड़िया पय चेतना देउ नहंती ईश्वर भय आणु नहंती बोल कहले दैट इज नॉट जीसस क्राइस्ट एक्चुअली भंड ख्रीष्ट ठिया हे गले आपण देह पर आपण मंडली रे से कहले आप 40-30 वर्ष पान छाड़ी पारलो नहीं ठोकीबा छाड़ी पारलो नहीं चोरी बाटा छाड़ी पारलो नहीं धन लोभ छाड़ी पारलो नहीं पॉलिटिक्स छाड़ी पारलो नहीं ईश्वर को भय आसु नहीं कोठिकार ख्रीष्ट को पाई गोटे भय आसब नहीं कि आज्ञा गोटे गिल्ट फील आसब कि नहीं गिल्टी लागू नहीं सबू नथिबा काम कर देकी फ्री लगुच आपण को हाई लगुच तो डेफिनेटली आपण को जीवन जीशु ख्रीष्ट नहांती आगे एटा ठिया ही जाइछि आ बुझाउछि नाम तुम जेते पाप करले भी जेते अधर्म करले भी God loves you. He understands. से बुझंती आपनकर वीकनेस से बुझंती आमे सिंती जीसु को फॉलो करूनु आज्ञा आमे जो जीसु को फॉलो करछु से कहंती आमे मु भलो पाउछि बोले तो जैसे जीव बोलछ कि तोर पाप रे छाड़े पाप बोले हमको धमकाउछंती से लीव द सिन हाँ से व्यभिचारी स्त्री को से कौन कहले गो स्त्री गो नारी गो माँ कहीं तुमको दंड देले नहीं कि ना ही प्रभु तो प्रभु कहले मु भी देवी नहीं किंतु आओ थोड़े पाप करो नहीं पढ़ी देव 8-11 जहन 8-10-11 पुणी जीशु मस्तक उत्तोलन करी ताहाकू कहिले गो नारी सेमाने कहांती केही कौन तुम्भकू दंडनीय बोली विचार कले नहीं से कहिला केही नहीं प्रभु सेथिरे जीशु कहिले मु मध्य तुम्भकू दंडनीय बोली विचार करू नहीं जाओ आजि ठारू आउ पाप कर नहीं बस गोटे भल कोटेशन पढ़ी फेसबुक रे भल लागिला इफ गॉड गिव्स यू सेकंड चांस डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन परमेश्वर थरे जदि तुमको सुजोग दे देले आउ थोड़ा से ही भूल काम करो नहीं तांकोरे क्षमा को बहुत जन एडवांटेज रे नहीं गले कि ना से तो क्षमा करथिबा हम कोई पाप करथिबा से क्षमा करथिबा हम पाप करथिबा से क्षमा करथिबा तांको पाप तांको काम क्षमा करिबाटा हमर काम पाप करिबाटा जदि सेमती भाबुछंती भाबी कि नहीं जाइछंती माने से ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट नहंती आपण जदि सेमती प्रचार सुनुछंती माने आपण यीशु ख्रीष्टंकर प्रचार सुनु नांती आपण माने जदि सेमती प्रचार करूछंती माने आपण यीशु ख्रीष्टंकर प्रचार को नहंती भंड ख्रीष्टर प्रचार करतंती 100% ग्यारंटी अवश्य माने मानिबे नहीं कहीं मानिबे नहीं पवित्र आत्मा नहांती जेहेतु पवित्र आत्मा थिले से मनाई थांते कन्फेस कराई पवित्र आत्मा मान को स्वीकार कराइबे हाँ आज्ञा भूल हो गला पर लागिबो भूल हेले भी भूल लागू नहीं तो पवित्र आत्मा पाइछंती ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पाइछंती भूल लागू नहीं एते वाक्य सुनला परे भी हृदय गोटे व्यस्तता लागू नहीं कि देन यू आर इनटू डेंजर जोन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना आगे आम भूल हुए आम भी दुर्बल काली कहते आम जीशु ख्रीष्ट नुह कि सब परफेक्ट थी बहुत थर बुझाइली आपण मान को आम निज को परिष्कार करुछु we clean up
and we leave the sin. ଦୁର୍ବଳ ଆମେ। Praise the Lord. ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଲଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ, ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାପର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା, आज से पापा हम सामने छिड़ा ले भी हमको फर्क पड़ू नहीं। वी डोंट केयर। क्या हुआ, हम लोग प्रोग्रेस कर गए। दशम श्रेणी पढ़िथिबा पिला तृतीय श्रेणी रो परीक्षा को डरिबो कि कहीं डरिबो? से कहबो 7 वर्ष तले सारली आ गया से परीक्षा। वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। जब वो 3rd क्लास पढ़ता था तब डरता था परीक्षा अच्छी रे बोली। आज दशम श्रेणी रो ता कोन लागियो तृतीय श्रेणी रो परीक्षा ताको डराइबो कि 7 वर्ष हेला नहीं जीती सारलिनी। यस, आमी जीतू, आमी जीतू। আজি 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 ଯେଉଁ ପାପ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆପଣ ମାନେ କାନ୍ଦିକି, ଆପଣ ମାନେ ଉପବାସ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଉଜି ପଡି ଧୌତ ହୋଇ ହେଇ 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 ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। ଅରେ ଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ହଉଥିଲି ରେ। ଯାହା ହଉ प्रभु प्रभु छड़ाइले, छड़ाइबे आज्ञा। तुम छाड़ीबा को इच्छा कले से ना छड़ाइबे। आज शर्ट ऊपर पड़िथिबा चा गोटे पड़ी गला, संगे संगे धोइले संगे संगे पूरा जीव नहीं, तार 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 मार्क रही जीव। किंतु नेक्स्ट ईयर को देखो इस शर्ट रे, हाँ, धो धो के धो धो के धो धो के धो धो के एकदम दिखाई देगा, स्पॉट नहीं। ठीक काहे कि हमको प्रभु देले, प्रभु हैं हाथ रे नहीं कि आखिर लगाई कि मुंड लगाई पे तुमको प्रसाद देइछंती भोग। संशोधन करो, परिष्कार करो, क्लीन अप करो, सूची करो। संगे संगे दंड देवी नहीं बोली कहले, कारण से जानिछंती आमे पापमय शरीर रे ही अछु परित्राण पाइला परे भी। तेणु करी हमको सिखाउछन जस्ट फाइट, जस्ट फाइट, जस्ट फाइट। कुछ तो करके दिखाओ ना, कि ताकि पता चले आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हो। पहरी न जाने लोक भी पानी रे पड़ी गले हाथ छटपट करिबो ही करिबो आज्ञा, जेपर लोक जानबे नाई आज्ञा मो बुड़ीबा को इच्छा करूनी आज्ञा बोली। पहरी तो जाने नहीं काहे छटपट हेबी बोली भाबिबो कि से भूल बुझी नेले प्रभु को और पाप सहित कॉम्प्रोमाइज हो जाउछन्ते क्रिश्चियन माने, भंड ख्रीष्टर शिक्षा धरिकी, भंड ख्रीष्टर प्रचारक मान को धरिकी। एमानकर शरीर रे भ्रांतिजनक आत्मा अच्छी आ भंड ख्रीष्ट अच्छी। एमिति मंडली मानकर जे पाप विरुद्ध रे चेतना देउ नहीं, ईश्वरंकर भय जदि आसु नहीं, आ करिथिबा पाप काम विषय रे गिल्टी कोन कहबे दोष, विवेक दोष देउनी आपन को चापी पकेले विवेक ना ना, विवेक बाधा देउथिबो तू की अच्छा हाँ तू की बोली कहूथिबो विवेक आपन को। कारण आपण माने कोन कोन काम करिछोंती दुनिया जानी नहीं, माँ बापा जानी पारिबे नहीं, पास्टर माने जानी पारिबे नहीं, किंतु आपण जानिछंती नहीं कि आसे आपण योर कॉन्शियस इज यू, आपका विवेक ही आप हो। आ विवेक कहूथिबो तो कौन कौन कलु जाननी कि कहबी होथिबो व्यस्त कर देउथिबो आज्ञा आपनकर पाप आपन को व्यस्त करू नहीं कि सत्तर जदि पवित्र आत्मा को सुजोग देबे
ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ସେ ବିବେକ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଧାଇଁକି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିବେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ସରି 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 ସରି। ଏମିତି ଆପଣ ଫ୍ରି ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଫରକ ପଡୁ ନା ନା, ସବୁ ପାପ କାମ, ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କାମ, ତଥାପି କଣ ନା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଓକେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲାଗୁଛି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗ୍ରୁପରୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକକୁ ପୁରା ଚାପି ମାରି ପକାଇବ, ଡେଡ କନସିୟସ, ଆଉ କେବେ ବି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ, ଗେଞ୍ଜିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ହବ। ତ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିମା ଛିଡା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖୁଛ ତମେ କାହାଠାରେ, ଛାଡିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ଡାକିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପବାସ କରିବ, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ବୋଲା ପରି ନାହିଁ। କାଲି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭଉଣୀ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ବାହା ହେଇକି ପଳାଇଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା ବିଚାରି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବି ସେ ବୋଧେ ଶୁଣି ଦେଖିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଲାଭ, ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଲାଭ। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଜାଣି ପାରିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଗାଏ ତ ଜାଣିଦ ବସ୍, ଆଉ ଦିନେ ରିଲାଇଜ ହେବେ ବୋଲି ଯଦି କହିବା, ତ ଯେଉଁ ଦିନ ରିଲାଇଜ ହେବେ ଫରକ ପଡିବନି, ସେଦିନ ରିଲାଇଜ ହେବେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। କାଲି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, କଣ କରିବ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ଏତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପିଲା ଧରି ପଳେଇଲା, ଏତେ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା ନା, ଏତେ ଶୁଣିକି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଶୁଣନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାପରେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବେ ନିଜ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21-22 ପଦରେ ପଢ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କୁକୁରପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଓ ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ, ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ବାସ୍ ବାସ୍, କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିଦେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ Corinthians 6:19, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏ ଶରୀର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଛାଡିଦେଲେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାପୀ ମାନେ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାପୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦିନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିର ପାପୀ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ପାପୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ।
भ्रष्ट मीन्स परमेश्वर इंटू मार देइछन्ति से नाम रे रिजेक्ट लिस्ट बोली बहुत थर कहले आपनको पवित्र आत्मा छाड़ी देइछन्ति बोली अर्थ सेतिकी दूर को न जातु पवित्र स्थान आम देह पवित्र स्थान हेउ परमेश्वरंकर आमर मंडली परमेश्वरंकर बास निमंते एक पवित्र स्थान हेउ आम गिरजा रे आमर मंडली रे आमर उपासना रे जदि प्रभु अछंती ताहले से चेतना देबे ईश्वरंकर भयर माहौल थिबो सेठी फियर ऑफ गॉड ईश्वरंकर भय नहीं कि आपण को लाइफ रे कि मोर लाइफ रे ये सब ड्रामा चलुछि बोले अर्थ आ ए जूम ए प्रार्थना ए प्रचार ईश्वर को भय लागु नहीं आगमन आसी जाउछि प्रस्तुत हेबा बोलिबा चेतना आसु नहीं जगतर पृथक हेबा बोलिबा गोटे फीलिंग आसु नहीं चिन्ह सफल हेउछि हम आखि सामने रे ओ माय गॉड प्रभु आसी जाउछन्ति रेडी हेबा प्रस्तुत हेबा बोलला परे आसु नहीं फीलिंग आसु नहीं ए सेवा ए बेकार सेवा करछि मु दरकार नहीं जूम भी दरकार नहीं एतिकी सेवा रे एतिकी प्रचार रे 2 वर्षर 2 ना 2 2 2.5 वर्षर प्रचार रे आपन को किछि फीलिंग आसु नहीं जेते स्थान को गली मु बहुत जण जहाँ को परिचय नहीं कि ना हमर ग्रुप रे अछंती सब कहले आगे आमे यूट्यूब रे फॉलो करछु यूट्यूब रे फॉलो करछु यूट्यूब रे फॉलो करछु खुशी हेले बहुत बहुत जण मते फोटो पठांती तांको परिवार परिवार बड़ बड़ एलईडी टीवी रे यूट्यूब लाइव लोग समस्त सुनंती वाह जतिकी खुशी टिके दुखित भी कारण आपण माने एते फॉलो करके जदी जीवन सजाड़ी पार नांती माने काहे के चलाइबा कोन तो बंद कर देबा हम जूम दरकार नहीं इन आपणकर दोष नहीं मोर भूल मु के जानी मोर प्रार्थना सक्षम ही पारलानी मोर प्रचार मोर चेतना मोर मोर स्पिरिट सेतिकी बलवान नहीं कि आपन को चेतना दे पारे किछि चेंज करि पारे आई एम अ बिग फेलियर प्रभु ठर पुरस्कार पाए पय को करू नहीं सेवा मु से गौरव देबे से मुकुट देबे से सिंहासन रे बसाइबे ओ मोर पर बड़ पुरस्कार रखा है एटा पय सेवा करू नहीं एटा से तांकर राज्यर कहले कि नहीं आपण को दांड रे बसले मोर पर बड़ कथा गेट बाहर दांड रे थी मु आपण भीतर को जानतो स्वर्ग भीतर को एतिकी सेवार हम जीवन में परिवर्तन आसु नहीं यदि मु दुखित जदि ताले प्रभु केते दुखित हेबे टिक चिंता कर तो एतिकी प्रचार शुणिकी ता बदल रे जेमन को प्रचार मिलू नहीं जे बहुत जन कहते आम मंडली एमती वाक्य मिलूनी आज्ञा आम सभा एमती मिलूनी आज्ञा से माने भल आम ठारू से माने बेटर कम से कम एतिकी वाक्य जानिले नहीं सुनले भी नहीं से माने तथापि से माने जिमिति सेमती प्रभु को धरिया पय चेष्टा करूछंती और आमे वी डोंट इवन केयर 1% हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ओके व्हाटएवर प्रभु आछंती आज्ञा प्रभुंकर आगमन रे जीवा पय जदि इच्छा अछि लड़ंतु फाइट भागो पाप छाड़ी की पळ अधर्म छाड़ी की पळाइबार सांसारिक लोक मन को छाड़ी दियो छाड़ी दे कट इट ऑफ न से नथले बंच भी नहीं ए नथले मरी जाओ पर पड़िबो नहीं लोक मन को धरी नरक जीवा अपेक्षा एकुटिया थाई कि स्वर्ग जीवा आज्ञा ये नथिले से नथिले ये नथिले से नथिले का को धरी कि जाई परिबो नहीं सब लोग अपना अपना मो झियो को बुझाए तो डैडी लगे तो स्वर्ग जीव नहीं प्रभु को धरे गोड़ धर बस
ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା କହୁଛି, ରାଜି ଭାଇ ନେବେନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଛାଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧର ବସ। ଦୁନିଆ ଛାଡିବାଟା ମାନେ କଣ? ଦୁନିଆଦାରୀ ଛାଡ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଛାଡିବାର ଆଜ୍ଞା। ପଳାୟନ କର, ଦୁନିଆ ଛାଡି ପଳାଇବାର ବସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୁଝାଇବି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବି, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏଇ ଜୁମ୍? ସବୁ ଜୁମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ନ ହେଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ, ମଜା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ରାଜି ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଥ୍ରିଲିଂ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ଟିକେ ଥ୍ରିଲିଂ ଲାଗିବ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରିଲିଂ, ସେଟା ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାଇଁ, କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସଜାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ, ଟ୍ରାକରେ ପଡୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଶୁଣିକି ଲେଖିକି ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖାଇବା ଏସବୁ ବାକ୍ୟ, ନହେଲେ ସବୁ ବେକାର ଗଲା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳାଇବୁ ବୋଲି। नो, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ସେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି। God knows our secret lives. କେମିତି ଥିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମକୁ? ପବିତ୍ର ଥିବା ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥାନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ। Let there be God in our secret life. ଆମକୁ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେପରିକି ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ହେବା କି ପବିତ୍ର ହେବା କି? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ, threefold sanctification ବୋଲି କହନ୍ତି, by the blood, by the word, by the spirit। ଏ ତିନି ଜଣ ଥାଇକି ଜୀବନ କାହିଁକି ଅଶୁଚି ହେଉଛି ଆମର? ଆଜି ଦୁର୍ବଳ, ଆଜି ଖସି ଗଲୁ, ଆଜି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା, ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଚେଷ୍ଟା କର ବାହାରିବାକୁ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚେଷ୍ଟା କର ଛାଡି ଯିବାକୁ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚେଷ୍ଟା କର ସେଠୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ, ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଉ। ହେବାନି ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେବାନି, ଛାଡି ପଳାଇବା। ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲେ, ଯେ ଜିହ୍ୱଦାରେ ଅଛି ସେ ପର୍ବତକୁ ପଳାୟନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଚେତନା ମୂଳକ ବାକ୍ୟ, ତୁମରି ଅନୁଯୋଗ ଅନୁଶାସନ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭୟ ଆଣୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Lord, let there be the fear of God in us. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଭଜନ ଭକ୍ତି ପଛରେ ଆଗେ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ତୁମେ ଚେତନା ଦେଉଛ, ଶିଖାଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେତନା ଦେଉଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଦିଅ କି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ନା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାସସ୍ଥାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କରୁଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହି ମୋହର ଶରୀର ଦେହ ରୂପ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଉ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ଉପାସନାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିଛୁ, ଆମର ବିବେକ ଆମକୁ ବାଧି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉ, ଆମକୁ ସେ ଗିଲ୍ଟି କନସିୟସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରିକି ଆମେ କନଫେସ୍ କରିପାରିବୁ।
ଅନୁତାପ କରିପାରିବୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପାପରେ ଆମର ଅସୁଚିତାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଫାନ୍ଦରେ ଫସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗମନକୁ ହାତ ଛଡା ହେବାକୁ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଗମନକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମରି ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, आमेन। एतेबेले पिता परमेश्वर प्रेम और पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मांकर शांति सहायता सहभागिता, प्रभुकर गौरवमय आगमन पर्यंत हम समस्त सदा सहवर्ती हुंतु। आमेन। जीशु नाम जय, जीशु रक्त जय, कलवरी क्रूस जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।